अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, रोज़ की तरह आज भी हम एक नया मौज़ू, एक नई टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस चीज़ पर हम बयान करने वाले हैं, उस चीज़ का नाम है खीरा। खीरे से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे। ये एक तरकारी में इसका शुमार होता है और तिब्ब नबवी में भी इसका ज़िक्र किया गया है। ये ख़दीम तरकारी है, इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसकी इफ़ादियत देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद इन्हें किस तरह से अपना काम अंजाम देता है और क्या क्या हमको फ़ायदा पहुंचाता है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि नाज़रीन, खीरा और ककड़ी ये दोनों भी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है कुकुरबिटा फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। ये भी बेलदार फल है। क़दीम हुक्मा ने कहा है कि खीरा और ककड़ी दोनों को खयारीन के नाम से पुकारते हैं और किताबों में भी इसी का ज़िक्र आया है कि तुख़्म खयारीन बोल के आपको दवासाज की दुकान पे यानी अत्तार की दुकान में बीजें मिलेंगे। जब वो बीजें आप देखेंगे तो वो खीरा और ककड़ी दोनों के बीजों को खयारीन कहते हैं। नाज़रीन, तिब्ब नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खीरे का ज़िक्र किया है। और पुरानी किताबें जो है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बहुत ही क़दीम तरकारी है और लोग इसको काफ़ी हज़ारों सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। जब आप तौरेत के हवाले से देखेंगे कि तौरेत में इसके बारे में ज़िक्र किया गया है कि जब बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़िक्र किया था कि ऐ मूसा, आपको तो पता ही होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला उस कौम को अपनी तरफ से आसमान से खाना उतारते थे, जिसका नाम है मन और सलवा। मन और सलवा के नाम से ये जो सो ग़िज़ा बनी इसराइल की कौम को दी जाती थी और बनी इसराइल ने इस ग़िज़ा को लेने से इनकार कर दिया। बनी इसराइल यानी कौम इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा से सवाल किया कि ऐ मूसा, हमको ऐसे चीज़ें होना जो हम ख़ुद पकाएं और खाएं, जैसा कि लहसुन है, खीरा है, ककड़ी है, प्याज है। तो हज़रत मूसा ने उनसे सवाल किया कि ऐ लोगो, तुम एक अच्छी चीज़ को छोड़ के एक ख़राब चीज़ का इंतखाब कर रहे हो। तो नाज़रीन, बताना ये मुराद है कि खीरा और ककड़ी ये क़दीम ज़माने से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो चुनाचे ये कहा गया कि जो मन्ना था, मन्ना ये पूरे तकरीबन तमाम सब्ज़ियों का एक मिक्स करके एक डिश बनती थी, जिसको मन्ना कहते थे। और सलवा से ये मुराद लिया गया है कि सलवा तमाम परिंदे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों, भुने हुए परिंदों का गोश्त दिया जाता था बनी इसराइल को। अब अहादीस के हवाले से देखेंगे कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खजूर के साथ खीरे का इस्तेमाल करते थे। खजूर के साथ खीरा इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि खजूर की मिजाज गर्म है और खीरे की मिजाज सर्द व तर है। खजूर की मिजाज गर्म व खुश्क है, खीरे की मिजाज सर्द व तर्द है। तो वो गर्म है और ये सर्द है, तो ये दोनों का जब आपस में जब मिक्स होते हैं, दोनों की जब शमूलियत होती है, तो इन दोनों से जो बना हुआ जो मुरक्कब, जो मिजाज हमको मिलती है, वो इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदे बख्श है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ खीरे को इस्तेमाल करते थे। और जब खजूर ना होता तो खीरे के साथ मुनक्खा को इस्तेमाल किया जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी खजूर इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ खीरे का इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। और उसी हवाले से जब आप देखेंगे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रिवायत करती हैं कि आप फरमाती हैं कि मेरे वालिदा ने कहा था मुझसे कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो आप ज़रा मोटे होकर जाइए,
کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، تو اسی بنا پر آپ کو کئی دوائیں استعمال کرائے گئے لیکن آپ موٹی نہ ہوئی۔ پھر بعد میں آپ کھیرا اور کھجور دونوں کا استعمال کیا تو فرماتی ہیں کہ میں کافی موٹی ہو گئی۔ تو دیکھیں، اس سے یہ ہم کو ایک دلیل سامنے آتی ہے کہ کھیرا جو ہے وہ کمزوری کو دور کرتا ہے، انسان کے جسم کو قوی بناتا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آیا، حکماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل کھیرے کا استعمال کرتا ہے تو اس کے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یہ پیشاب کی سوزش کو کم کرتا ہے، یہ معدے آنتوں کی سوزش کو کم کرتا ہے اور معدے کو صاف کرتا ہے، اور یہ پیشاب کو لاتا ہے، پیشاب آور ہے یہ، یعنی جو نظام بول ہے، جو ایکسکریٹری سسٹم ہے، جو یورینری سسٹم ہے، اس کو کھیرا امپروو کرتا ہے۔ ناظرین، جب آپ سائنٹیفیکلی دیکھیں گے تو اس میں ایک کمپاؤنڈ رہتا ہے جس کو ہم کہیں گے پیپسن۔ پیپسن ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو آپ کے نظام ہضم کو صحیح حالت میں لاتا ہے، یعنی یہ آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے، وہ چیز موجود ہے کھیرے میں۔ اسی بنا پر ہم کھیرے کو سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ آپ کے جسم کو ہلکا کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں ایک ہلکی پھلکی کیفیت پیدا کرتا ہے، مفرح آپ کے جسم میں ایک خوشگوار کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نیند آور ہے، آپ کو نیند لاتا ہے اور آپ کو دماغ کو سکون دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ وزن کو کم کرنے میں بھی کام میں آتا ہے، یہ اینٹی کینسرس ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہے، یہ آپ کے جسم کے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے۔ اسی بنا پر اس کو سلاد کے طور پر کافی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا کثرت سے استعمال کرنا آپ کے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، خاص طور پہ گرما میں آپ اس کا استعمال کریے، اس پہ تھوڑا سا نمک لگا کر اس کو استعمال کریے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے۔ اس کا ذکر قرآن اور احادیث میں بھی ہے، یہ ایک طب نبوی کی ایک طب نبوی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور آخر میں یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے حیات الجدید، یہ تمام بیماریوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا حاصل ہوگی، جیسا کہ گردے کے امراض ہے، دل کے امراض ہے، دیگر کے امراض ہے، دماغی امراض ہے، آپ اس میں یہ حیات الجدید جو ہمارا پروڈکٹ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ملنے کا پتہ شاستری پورم علی بھائی کی مسجد کے پاس آپ کو مل جائے گا، اور اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر بھی آپ ربط پیدا کر کے ہمارا یہ پروڈکٹ حیات الجدید کو منگوا سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ